Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sa'adatan turibu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Para rabu sibatan kalau muljaaki langkong-langkong da sateja para alim ulama, para kiai, para sepuh, para guru ngaji, para pelita cahaya Allah, para pelita cahaya Kanjeng Nabi Muhammad, warathatul anbiya, penerus para nabi. Sibatan kalau muljaaki Ki Haji Abrari, sebutan kalau muljaaki Ki Haji Jamaluddin Mudhar, sebutan kalau muljaaki Ki Haji Muhammad Hasanuddin Abdul Malik, sebutan kalau muljaaki Ki Haji Muzai Yusuf, sebutan kalau muljaaki Ki Haji Abdul Sakur, sebutan kalau muljaaki Ki Abdul Qadir, Kiai Samsul Arifin, Ustaz Abdul Hafid, Ustaz Yahya, pokok satu jebon Pak. Mau disebut kapi tak kemarin nih kan ini pokok satu jebon para alim silabu siang makin. Sebetan kau tak bisa nyebut asmana tong setong tapi tak ngorangi rasa hormat abdinah. Dan seteja para alim sirabu ngiring Pak Bu tua aki tua aki malar moga Allah paringi kesehatan, amin. Malar moga tetap teraat istiqomah abimbing dan gulaban ajunan seteja seke paringi kesempatan umur dalam perjalanan odi dari dunia sampai akhirat. Malar moga dan gulaban ajunan ibadetia hamba-hamba si selamat. Malar moga keratu teti hamba na Allah. Malar moga kesokan teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Malar moga perkumpulan yang makin kanto itu tak rahmat barokah seraja. Malar moga Allah mapolong apole dan gulaban ajunan seteja kepunan suargana asarang keluarga nak foto dan gulaban ajunan asarang benrukuru dan gulaban ajunan asarang ben para wali min auliyaillah asarang ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal. Juga tak lupa ada aparatur pemerintahan de Bapak Kepala Desa de seteja perangkat epon torjukan Sohibul Hajah Bapak Abdul Salam ben Siti Azizah leres malar moga lancung umur sehat raja barogana, amin. Juga ndak dua mempelai Ale Ahmad Roisul Bentiara Astuti leres. Ingat lagu nggih. Tiara oneng lagu niki. Engke. Ya tua aki Bu, Pak. Ajunan yondang salah satunya pihak keluarga nika ngemis dua deka ajunan tua aki malar moga cepet andi anak. Keng kasur Pak mun mantan ngak nika jujur aja. Kokoran senapa kasur? Hah? 2 meter nggak lapangan terbang abid biasa ngalak sepek copek saus Pak malah cepet kan iki mun pet rapet cepet mun bor pas lebar nggak lapangan terbang abid biasa kan iki lihat tua aki malar mau kecukan tetia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Juga tak lupa setejenah para hamba-hamba Allah umat Kanjeng Nabi si hadir yang makin saya muljaaki ben Gusti Allah. Aku lulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat raja Pak Bu Allah paring datan gulaban ajunan yang makin nikah tak kapi manusia paring nikmat sepadah. Mungkin makin nikah bede tak bisa hadir karena terbaring sakit di atas kasor bede Pak. Bede ge. Doa ki malar mau sehat. Mungkin makin bede tak bisa hadir tak keduan bektoh
karena sofar atau musafir lagi di perjalanan sehingga tak bisa along polong biten guleban ajunan, tak bisa bermuajahah bersilaturahmi beda ya. Mungkin makin beda lah saya lagi kritis koma bu mak beda nang dokter atau masake sorbejo nang pihasi dokter Sutomo beda nang Budia Usada lagi kritis koma ATR tak ngakui sinduk ngambian lang selang masuk ke elong dedeh beri alat beri layar ngak TV tidak ada bunyi-bunyi kecuali tit 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 berarti napa mau ngak nih pak ki parak lah parak biasa nah model lanceng pak tit berarti napa lober Makassar lober kita pak kegiai lagi kanggolan seta benih lober pak seta pak tapi saya pasti pak siang makin ten guleban ajunan alhamdulillah pak bu paling sehat nih kak ajunan tak terbaring di atas kasur tak alengki nang kursi roda ajunan petojo kursi berna biru langi dalam keadaan sehat tidak berada di perjalanan Allah abri bektoh hingga kita bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahmi ajunan tidak lagi kritis ada nyimunyian tit atau selanceng tit ada ya ajunan alhamdulillah nyabeki cekak bede Allah ki aparing kesempatan lah kadang nikmat rajengak nek ini kebak saya kadang banyak pelupah maka disindir ben Allah Quran qalilam matashkurun banyak ambana Allah nikah yang kurang bersyukur atau sedikit yang bersyukur dekat Gusti Allah ngereng dan guleban ajunan hamba yang cerdas yang selalu emot dekat nikmat Allah nyokore pak walaupun rentetan acara makin kelancong bi siang panas ajunan pai kepayan maka tahan-tahan aja kan ini sebagai bentuk syukur maka ngereng dengarkan ajaran-ajaran Allah saya pada pak insyaallah tak sekecil pak maka dan gula sebelum memulai nikah ngereng ambil kesepakatan di awal kira-kira gula berapa bit acara menikah ngereng coba ada panas nih ambil kesepakatan dulu nih ngereng 2 jam ya mon 2 jam jangan ngonceng Habib pak ngonceng desel SE solar mon gula tak nginom solar pak tak kira kelar gula mon sampai 2 jam sejam tak kelar ya pak yang penting inti saos pada pak pokok paling ngabit pon lebih dari setengah jam oke sepakat ge Allahumma sholli ala Muhammad sekapeng 2 sholawat tor salam tetap akan dilimpahkan ke makhluk agung Allah makhluk paling bunga yang makin pak karena ajarannya dilaksanakan ben umat tersebut eka ditoh le makhluk kan toh sebekal pakai apa ring syafaat sebekal nolong dan guleban ajunan sayyidun nas yaumal qiyamah makhluk sebekal mimpin umat manusia hari kiamat makhluk kan toh Habibullah kekasih na Gusti Allah nika makhluk habibana kekasih dan guleban ajunan kika dintoh Rasulul A'zam Al Mustafa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad para rabu sebetan kalau mau jaaki pertama pak setan gula ingin mendepak deka ajunan hanya poin-poin penting makin medsos ini kepada yang lagi sedikit mau viral bahwa ada perdebatan berkaitan dengan tradisi ngaji ingat siang makin yang kep neka konah ngaji cukup ke YouTube ngaji cukup ke TikTok tinggal request share satu bu Ustadz Adi Hidayat Ustadz Somad mau Gus Baha apa Gus Kautar apa ke Holil Yasin apa ke Musliatnan apa Habib Haidar tahun yang berdenten gula pak banyak lagi ya alhamdulillah berarti keratuh kan lagi lene kecepon cukup dan gula apa ringa oneng dek kepancenengan mau mengklarifikasi dan gula tak ngangkui banyak kitab pak yang ngangkui logika saos dek ajunan dengan sebuah pertanyaan jawaban ini kedalil pun cukup jawaban nembian gula tanya makin dek ajunan ngolah tekak baik TV ben langsung datang ke Mekah pada nebutan pak hah ya tak pada baru kena lain engki pada pak
Manfaat engki, Anda melihat Ka'bah nambah keimanan, ngaji langsung nambah keimanan, tapi berkaitan kalaben barokah lain. Lebih rajin mun dateng langsung. Pon ni ke dalil tak ceng lanceng gula, boleh ada siang panas kan iki. Poin-poin penting saja. Sekapeng 2 bahwa ngaji tradisi ngakan to dampak positif pada ke potra-potra dan gula ben ajunan, Pak. Ketika keilmuan diterima dengan baik, resep dalam ateh bisa aja ke makrifat, bisa aja ke kulin nebatan dari maksiat, akan terbentuk pasti dari orang-orang sekulin saya, lingkungan saya, Pak. Model lingkungan saya, pasti dampaknya nak foto akan menjadi baik. Karakter pribadinya terbentuk baik. Karena beda pepatah mengatakan orang pinter mempengaruhi lingkungan, orang pinter orang puduh pengaruhi ben lingkungan. Anak dan gula ben ajunan nikah masih dalam proses membangun pendidikan dan pengetahuan, pastinya butuh dibantu kalaban lingkungan sesae. Cara membentuk lingkungan sesae, tradisi ngaji ngak siang makin jangan pernah dihilangkan, tetap dijaga. Semangat mebutan Mbak ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekapeng 2 orang mon oning karken pengajian ngak siang makin Pak tak kira nyorot muku panas, pakun ngajim bian. Ngoreng tak oning lain, Pak. Makanya orang oning bentak oning nih lain. Pada benak kana ibri pilihan roti ben emas milih apa? Imma ben emas. Mon nak kana, mon embun nak kana emas. Kan iki, saya pilih bakun roti. Karena oningnya berak roti lembut manis, Pak. Mon emas apa cilet rasanya? Embo oning biasa. Rasa apa? Kan iki. Seandainya nak kana oning yang ala emas jual beli roti, pas roti noleh senapa? Oleh banyak bib, oleh sepikep, oleh seter kan iki. Lah, karena emas tak nyaman, keng nak tahu ning kargen pada ben pengajian ning siang mangkin. Rentetan acarana lancung. Bi panas. Ajunan dapat tujuh ekor ontong, embo dapat tujuh nenget awe keramik nyaman. Biasanya dapat tujuh terpal. Ki kening belikir burin kening cocok. Kan iki sake, kita nyaman ser geser, nyari posisi ngepas. Ndak enak keng argen lah. Larang Pak argen Pak. Tinem bian mak le kebudi namun ngaji semangat mun berpengajian kan iki. Lah nek katut tina Pak larang. Karena larang ajunan tak kira nyorot tetap semangat. Berempat beb larang tak bisa disebut dengan nominal dan angka. Mun ki beda angka ki kening itabeng. Pas berempat beb tak ada jual lah. Contoh Pak. Mau tak beri contoh kan tak paham bian. Paling contoh bitan gula. Keng cek tersinggung bian gula tanya. Kenapa biana jual ring sepon na beda jual lah. Sobung larang berarti iki. Tak bisa nyebut angka kan iki. Kenapa biana jual lah potran na beda. Sobung ya. Berarti lah larang Pak. Kenapa Bu ambiana jual lagi na beda. Mak gelak Bu. Mak corak jual ongguan lagi na beda. Ada cinta ambian ke lagi na. Wih berarti larang Pak, embian Pak, bisa jual lebih ini nah. Oh pote tolang bib daripada pote mata jarok ya berarti lah larang Pak. Mulai tak bisa nyebut angka berarti larang. Pas beremper ya pengajian, berjual lah Pak. Sobung Pak. Karena ajunan oneng bahwa mula bolong hamba Allah umat kanjeng Nabi ngak nek mengagungkan ajarannya bodoh rahmat barokah itu tak raja. Salah setong aing ngocen datang dari langit kato karena rahmat Allah. Pas bitong berupa aing segeger dari langit. Mau tak bisa mitong Pak. Pas belum perahmat itu tak dalam pengajian yang makin walaupun panas kan to. Maka namun oneng goreng kargen nah tak kira nyorot pakun semangat. Dah kira-kira semangat punten Pak. Mbok supaya kepayan budi semangat. Angka boleh gelu suarana. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah masuk ke tema gelu. Makin tasakuran kata walimatul arus. Kanto tenggula acareta ada kepancenengan tentang sebuah sistem yang dibangun. Anapa sistem kanto dibangun? Karena Allah ne kepak keduan tocuan. Dalam menciptakan manusia. Ajunan kutu oneng sebagai ajunan benih malaikat tak beri ajunan pilihan. Malaikat tidak diberikan pilihan. Keben tidak punya pilihan. Keng mun manusia beri pilih. Maka kanto di antara tujuan Allah ini membeda manusia
mabada pumekan toh situng pak. Sepertama kan toh selain illa liya'budun bada kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ajunan diminta menjadi khalifah, memimpin satu wilayah, rumah tangga maupun di pemerintahan. Khalifah neka bisa diartikan memakmurkan bumi atau merawat bumi. Mon dalam ayat lain Allah matar huwa ansakum minal ardi wastamarakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan manusia dengan bumi, kalaban bumi kantoh manusia epenta untuk memakmurkan dan merawat bumi. Berarti orang-orang yang memimpin di pejabat pemerintahan maupun di keluarga harus orang-orang saya kenal Gusti Allah. Orang yang tahu dengan tujuannya ketika ben Allah beda ialam dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Lene kepak penting ngaji ne kebedekan tomak le oneng de ketujuan na. Tapi cek bumi ne kebak bene pas kene bumi neraja ndak bisa dipikul sendiri. Kutu epikul ring banyak. Cara nama banyak orang ini kebelemah Allah ciptakan laki-laki perempuan berpasang-pasangan. Montebuna surat Yasin kata subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu kata berpasang-pasangan, beda malam ya beda siang, beda laki ya beda bine. Ketemu pak laki bine sing awaleh Nabi Allah Adam ben Siti Hawa engak makene ketiara ben Ahmad sirgele. Hah? Roisul, ben Roisul, tiara ben Roisul nikah. Untuk apa? Nika sebuah sistem yang dibangun dari Gusti Allah yang membawa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara menikah, Pak. Karena laki mon lamareh menikah nikah urusan nikah ibadah saya kocak paling enak. Laki keluar anak kan iki. Ayo ibadah paling nyaman apa pak? Pernikahan ini, nikah ibadah paling enak, makanya keluar anak pak. Le anak nikah dari keluarga, leki tetina situng kampung, teti situng desa akan menjadi satu kota kabupaten, jadi provinsi, teti negara, jadi Indonesia, teti Rusia, teti Cina nanti pak, teti Korea, kok teti Mesir, teti Arab Saudi, jadi satu negara. Karena emang bumi tak neng epekol ketibi kutu epekol orang banyak berarti sedejah yang harus lahir kanto anak-anak atau manusia harus kenal Gusti Allah, harus kenal dekat tujuan na ben Allah ya alam dunya. Tapi emot sistemnya kanto harus jelas dengan cara menikah pak, akad pak. Mon belum akad haram. Ula bareng oneng apa sana daga pancenengan tradisi matura seki ngakar kuat makin. Mon apa kalan ro kita sah pak. Sana bakale kula tembo. Apa kalan kebo. Keboro kebo ketemor. Boh. Inti dari sana laki bini bedeneng akad. Kalau belum ijab kabul, kalau belum qabil tu nikah wa taswijah bil mahrin badkur, belum boleh dibawa. Apa boleh status bekal. Lo makin pokal lagi buka borok ketemu, walaupun dibawa ke hotel bintang petok sorbejo, pas kening rudal balestik sebine, kan iki makin lah, makin seviral rudal makin pak, pas kening rudal balestik sampai terjadi ada kedung ibu di tabing, ada ngandung di budi akabin, banyak kan tuh pak, enten, senga ngas teteh, mon sampai terjadi peluncuran rudal kor sampai ngandung min maniyil haram. Dari air mani yang haram saya masuk ke tabun ring bine rembiin anak tak anis beda kering sepola kein secara syar'i potos nasab engkimu secara biologis poton lembian pas beremba beb setusa kanto potrana ring sepona pada susah lebih baiknya gimana akad pak mun lah akad ngereng pon ngereng tak usah hotel bintang betok ke tengah jegung kening balistik rudal lah ampon bitong ibeden lah hitungan sodakoh kan engke lemaka gula katen eker peker bi gula tradisi ria agak kental betul urusan pekalan ekebe karena kasus ngandung ngade neka tak setung kali gula mangkili belian ini harus rapat ulama eker peker kebudi anapa setung pak pola mun pekalan pas yo bersirian bola mun sirian kan bisa mengantisipasi yang penting kesepakatan diambil di awal cek kebe gelu jong
sebelum oke ke tas pelaminan senikah kan iki takok mak main budi nembi anak kanak nikah pas mere kan iki perang antara Iran dan Amerika sompamana saling serang sompamana ya anan tak tuh ya pak tak norok tuh dosa tapi mau tak yaket pak aneh kesedeti masalah amain ibu di nembian ya anak antu seapa norok tuh dosa mengantisipasi keng nek kutu toju boleh karena harus ada bahsul masail boleh nih kalangan ulama mendiskusikan dulu kan nek keng mau tradisi cepon gula cuma melarat ngakar kuat yang betul nih keng malar moga bisa lah nek sekone kan nek Allahumma sholli ala Muhammad lah harus nikah le dari pernikahan kan toh perjalanan nih ketak tak sekejap pak banyak beda tebu kadang duh nyaman mantan ruah pak puluh situng hari seneng pak puluh situng tahun susah beda sih nggak nih pak hah monjuk tojuk ngolati mantan ale gele embian atau kotok bentetang kena tahu mantan ruah pak puluh situng hari seneng ruah pak puluh situng tahun susah banyak sih nggak nih pak berarti tak tahu ke ilmu pernikahan berarti pak gula sampai makin sabora pak sabora raji gula situng pak mbian sare salah situng Habib yang istrinya cuma satu Habib Haidar gula tak seneng nebinian gula pak le sesuai gula nikah tak pernah apa pacaran keng sekali nemu orang bine ekabin mi gula bine gula orang semenep pak gula dari poduk tahu malam tatak gula dari yang laki tahu neng mun ring lalar gitu sedet ngodet tak kepenjek gula mau seneng kanan orang langsung pak tak pakai urusan anan pejabat mau anaknya pasiraboy mun lah cocok yendar bi gula situng tahu malam gula cocok tanyaki orang yang sumenep pagi elang mau temu lebih sumenep gula berangkat langsung datang ke matua tanpa yater siapapun langsung tojo telepon benmi berde di mah sumenep tak kerja tuh mi gula mae sumenep foto malam mah langsung pada pak ke matua langsung pada pak perlu dan gula niat lebur dak kepotran panjenengan tanyaki alaku apa jong dulu Paleman dulu baru lulus dari poduk aduh kita alak kok belum bu pasti beri apa tangan anak tantang gul pak beri pertanyaan beri apa tangan anak jawab bi gula nyono kompoi senapa biar selama tuh ku mugi muka aman dia amunisi kan lagi bahwa kan sepenting tatak gelo tapi matua seneng gula tebunga nih pak seneng ternyata matua nih libur si lucu akhirnya apa ya langsung tanya ki bayijan bukan zaman Siti Nurbaya tanya ki keluar sih bini ki beda pak perlo na gula kata raki kopi gula mator coba bahasa nih kangkuy gebe sedet ngodeten neki mon mintanan orang gula mator ki ipan nanti men dek kerajin nih kah bidadari surga kan toh tidak melihat fisik seseorang yang dilihat itu kesolehan seseorang apakah engkau salah satu bidadari surga itu sedek ke pak harus nyebek kata-kata hari mun tak teremang kok benih bidadari surga ya mun teremah maaf brewo ngak macan ya serba repot kan iki pak repot tapi akhirnya pikir dalam abid neremah iya bang iya mas aku salah satu bidadari surga itu teremah tabit pak 6 bulan langsung akad kobil tunika hawatas wijah habil mahril matur sah masuk kamar are tiara ben roisul dia bila kata pahal mah wanyar berarti nggih lah ibeuleun bi gula pertama masuk kamar dia ngajari rois dia ben tiara mun pemain lama mah adalah senyaranyar gelu le nek masuk gelu rois lagi masuk kamar bu sing pertama tutup kamar kancing ceklek sekali 2 kali takok mak kebuka matua masuk salbut kan iki tutup gelu mereka kucuk tabeng ajem mak mau nak kanak bini buru akabin kan gitu takut apa boleh duduan dari yang tua jok mojo jok tabeng ajem kama tiara pak bang tabeng ajem tiara takut tiara pak entan serius gula nggak nih kelamba gula kerajin nggak nih kang gula beri sair gelu aku tahu engkau tidak secantik Siti Aisyah tidak sesempurna Siti Khadijah tapi aku tahu di hati kecil kau ingin menjadi seorang istri yang solehah. Dek, aku tahu aku tak seganteng Nabi Yusuf, tidak sesempurna Nabi Muhammad, tapi ya tekene kan tole abtina tero ingin menjadi seorang laki-laki yang soleh. Dek, pernikahan bisa datangkan harta, tapi belum tentu bisa datangkan cinta.
Yuk undang Allah kan toh bukan dengan harta tapi undang kalaban cinta baru iban raji si mojo bengal pak mulai datang ke gula saya brewo saya kocak macan aoba pasti timar muci gula imut pasti imut timar muci lah kan pas semak etotop ben kalimat laisa fi qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani tidak ada dua cinta dek dalam hati ini sebagaimana tidak ada dua Tuhan dalam hidup ini tapi cinta aku ini kan cinta dalam tauhid pak cukup dengan satu istri nek ke gula bon boleh somenep cocok gula bengalan raji somenep anak apa beb mak cocok alos pak mon ngikir enggak tak ngikir gula pernah nyoba LPG ada pakon LPG kosong solo sabe ada di gula lopai ngikir apa bahasa nah jadi geleng kok ngocak lah LPG nah sabe iya ada di gula tanya ki hari ngamuk kapan je ya posang pak posang gula mun kering semenep nih posang hari ngamuk kapan je tanya ki di gula ngamuk ternyata ngamuk kalos ontong makanya anak gula makin nikah ketika keras ketemu alos bengkalan ketemu semenep genteng anak nih pak agak-agak tegas-tegas bermas nih kak saya repot nih kisah lemes ketemu lemes kening sulu lemes pas semenep lemes anak aja hilen biasa nur dedung mana sekolah Allahumma sholli ala Muhammad setung kan toh gula tak pernah takut minta anak orang maka sampai makin gula mak setia beb tanda nih binian eki karena gula nih kaki ipana tak mau beristri ipana cerdas bola nah makanya ada yang kata takut berdesirap arpen gula nyonya sepora tidak ada ruang khusus di hati saya sebora gelo kan eki pola me pola beda sok baju habib me pola beda kan eki pak gula pak tak abini pole karena abini gula cerdas gula cukup abini situng agak yampak daripada abini nempak gaya na situng melegi membiar situng agak yampak pak mon gula daripada abini nempak gaya na situng yentaret si pertama ada steran si kedua ada ster ketelo ada ster keempat ada ster mata jualan daster di pasar bapak dia kan engki untuk na pemun gaya na berak situng mun gaya na rajin kata usaha tar ke kelampi pak karo om mobile bawa benar Senin nah dan Hill London Selasa dan Hill Blue Kemis Lobsara malam sunnah out original Arab Saudi lain yentare benar om ni kana berenah serek lirikan si lain pak serang-ireng sobung tetep ke situng bini kata mun banyak menun pak lain men bini nembian alasan ucik bunyaan yentare Senin balsem tanya ki Arab perlu anu kela kak mikol kajwe budi kening anu keseleu kening balsem lah le kelakuna abu minyak kayu putih Arab perle anu lah kak masuk angin anu sabe gele tegel beda amu kayu putih rebuna oba boleh minyak tawon Arab perle kening nyiruan gele kening sengak kak alasan terus tepak ke malam sunnah salon lepas sepil lele era bu mau lengak nih kerepot nembian minta laki setia mahkota ring bini pak benih pera obu dan gula nikah peneliti lapangan hampir mendekati 80% ring nake lebur sornyo sor nikah ke leer pas leer beri salon pas masa nyaman pak bahkan engki lo aku tuh ngerti ring bini mau memenuhkan dirinya cerdas tak mungkin ring laki nikah seneng keselain obu bu kalau ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau, king mun ring binin cerdas rumput tetangga coklat kering, Pak. Yang hijau rumput rumah tanggaku, penuh bunga mawar dan semerbak harum. Kan iki? Nah, pokok si bini cerdas, Bu. Kutu cerdas, Bu. Tanya lagi nempian. Karena ini kebang labang suara ke nempian. Kak, empian seneng gula kelampin apa? Kadang kalau monoton satu kelampi, ntar tedung das terus yang kui taker elang berenan lebarak bicebit kepek boleh tanya ki salpa kak salpa embian salpa silake tak sal ya paling ten menu banyak tanya ki kakak embian seneng gulen apa engkau lebur kambian mon akalam biduan ini melek kalam biduan sepenting aku di dalam kamar totop lah bengat kok matu wawoning kan iki beri karaoke son pun garuki mi kedua kerugian di dalam tak apa pokok lagi bini kan iki boleh lagi bini tak apa pokok menu banyak salah sah oba kelampi SMA sumpah mana kakak seneng kelampi SMA sumpah mana melihat kelampi SMA
Mun lebamba tua beb tak na perok SMA pokok aku dalam gambar belum terlambat kan iki. Kula ngakuin apa beb? Ya karena pi kepala sekolah lembian pak. Mak sekolah pindah dalam. Nah apa pak? Maksudnya kula nih aja abu tebu ngak nikah. Mon menun reng bini ini kebanyak seneng. Reng laki mon monoton kesutu tok bu. Tobuk. Kutu andi menu rawon pecel. Kutu andi lah menu. Oh bu dari sawal ketemu sawal aku cong budi mulu. Mak bunton saan lo jeren tak ada pindah tempat. Makanya bapak paling seneng nih kasih imut-imut. Yang lucu-lucu. Makanya anak bini kantor lebih sering iciom ben pak. Kantor anak pak karena imut. Oh bu nih kuncung samping benembun imut. Coba cek berak anak binen bu. Embian aku kuncung samping dia. Embian aku kuncung samping dia coba. Pak imut embian. Leki seneng lagi embian. Leki rebuna oba kuncung dua. Cek berak anak to kuncung dua. Embun kuncung dua tak napa. Berarti itu tibateng siap nyorduk kakak. Tak napa. Intinya harus pintan memenuhkan diri supaya laki nekele. Bur, mon sampai lagi dalam impian lebur seneng empon cukup lima bekto cetinaki pasana zakatah peseneng laki nah empon ajunan paling ngelabang suar ke ben Allah soro mele masuk dari kimasaos sampai mon sampai laki nah seneng keng singa pak selaki cek terlalu banyak request mon tadi pc mon tadi fulus karena fulus ini ke pak yang harus menjadikan segala sesuatu ini ke mulus mbian oneng jalan nih kan. Ulah dari nyuates, songkok nih kita digelak ring mereng sih nih pak. Tatik tepak, peloros boleh, mereng boleh. Mau tak sampai depak kajaran tak kira loros songkok ya. Aro apa? Karena orangku pulus, mau tak ada pulus, ya kulus saya indak tembus barang kasar. Nah bisa jadi halus. Menero mulus, halus segutuan di pes. SM yang torobini mulus, ya skincare pak perawatan berarti butuh andi Ulus, ya muna akabin, mun abini bengal abini, bima fadalallah ba'duhum ala ba'di wa bima anfaku min amwalihim. Ya siap anak kae. Mun minta macam-macam, ya kudu beda benden. Nah, kaniki bu, cocok bu. Ngereng ka, arek wesena pak be, imbian gagula. Pokok pesena be. Be, doalak, kombian, ngereng. Kaniki, Allahumma salli ala Muhammad. Terakhir. Iki, isar kembian mun tak terakhir nih. Kaniki. Saya terakhir gula mudah dek kemantan dua tor pemain laju. Mon secara biologis tak perlu dikaji. Mon minta kajian secara biologis onjeng boleh pak. Onjeng boleh lagi. Tak kaji secara ilmiah bagaimana kerja otak kanan kiri laki-laki perempuan. Oh laki kasah lanceng mon kasah pak. Mon ibu ketebu kan toh tak mari sampai sore. Kan iki. Dan gula cuman mau berbicara mon urusan neke laki. Si penting mau lemantan anyar ngak nih pak agresif lakar biasa nah kan iki agresif can sanusi malik agresif berdebal kama boy tabung pak mau si sepo ngampian tahun bulu empat sangat empat nikah bala gelinding tak pati yapes lah erotorot banyak erotorot lah tak pati semangat lah cek mobil lah Montiara ben Roisul nikah mobil tahun 2006 lekor sekali starter rodi pak cik dreng rodi mon nikah cek kutek so aku Rois nah langsung tetih Monsep julaju sesongkon mereng tahun 24 bospo mulai rosak lah. Aki mulai sohak. Adalah busin lah mulai lemah. Starter 5 kali tahu di menembiat. Cici sampai tak ada lagi sampai tahu di. Mbak tero kembali nih babi nih tedung. Babi nih tero kembali balake tedung. Ada tapi semangat pak. Harus banyak usaha kesembiat. Kutu yelus gelu. Kutu bi tobien gelu, kutu senggol-senggolan gelu. Mun tua ngak nik kelakar, kutu edorong. Mun tak edorong mobil mogok tak rodi, Pak. Sambil lalu cemoe, nyuates kan banyak kedungdung ramuan jebol sarong. Jebol tembokon Pak bedah. Kula cemo, Pak. Mangkan kula oning ke menu nah. Si paling jago ramuan bom. Diminum di tempat tetu jompon. Mari nyoba gula pakai biru kapi Pak lengi. Ini gula lampu gula. Leka mendesepo harus tampil didorong. Montiara Rois tak usah buru keluar dari showroom nih pak. Keluar dari showroom buka plastik mau nih sekali setat tercik dreng. Oh di cedek-cedek soko langsung deti nih ke perperangan dia. Lah yang kulat neka perak mengemot supaya perjalanan rumah tanggana tetap saya. Karena tidak sedikit pak tak segonek gara-gara ekonomi si pertama
gara-gara ekonomi malah tetin apa? Tetip pecahnya rumah tangga. Gula apa nih ngetip? Supaya ekonomi nesai. Tidak bisa melibatkan logika dan kecerdasan saja, harus ada keimanan dan harus melibatkan Gusti Allah. Gula apa sana dek ketiara dek karais. Sengak cek lupa dek kering sepoduan. Compo nembian bene genteng, bene semen, bene betes esoson. Teti compok kan toh sangang bulan 10 areh bede tabun ring 10 biniin ngas teteh, maka perhatikan dari mana bebet kantos tanam dek ring 10 biniin pasera ring 10 lakiin bene pera ring bini sing ngandung sangang bulan 10 areh ring laki ni keba ngandung melolo urusan ekonomi menafkahi biaya pendidikan tor setuju nah tak kira sampai rembi muntak masjid kanto asyaraki innalillah wa inna ilaihi rajiun buru ambumbian sing ngandungan nggih maka perhatikan ring sepona insya Allah akan perhatikan rezeki panjenengan insya Allah kanto perhatikan kanto sekapeng 2 cek lupa har kerja sama karena tiara ben rois nikah hatinya sudah terbagi lambok penuh dek ring sepo mangken ndak bisa penuh kerjasama kanto kerjasama ajunan kutu sadar karena paki andi anak kabin bekal andi mantoh pasai dek kematuana pasai dek kering sepona apa sih tanam setuju bekal tumbuh pak bumi ini kabri pelajaran kembian tanam tomat tumbuh tomat tanam capi tumbuh capi pak tanam timun tak kira pas tumbuh terong ndak mungkin tak pernah mangki gula apa sih tanam bekal tumbuh senga dek kering sepona aja lupa paki anak bisa lupa senga hormat dek kematuana takon paki tak hormat deki anu manto kanto dek kematuan nah apa sih tanam dari makin bekal abu paki le ini kan estetis itu sekapeng 2 guruna pak ajunan oneng sistem pernikahan pertama harus kenal Allah kenal Allah ke ajunan guru tolangah guru tegingah ngastete ajunan dikenalkan Allah lerajoh kenal Allah berangkat ke Jakarta ke Malaysia ke Arab Saudi seesare rezekina Allah tapi saya mengenal Allah tak pernah yentare tak pernah itu aki maka kantoh baro keseelang bedeka dinto pak teging kantoh tak kira netek pak mun tadek tolang kisah kantoh juga mun perak tolang melolo tadek teging masa asik masa lebur maka guru tolang guru teging aja lopae 2 nomor 3 pak ajunan odik bedenya benah mohon masuk butuh keluar ada masuk pas tak keluar letu mate pak keluar tak aja boleh pak mate ya pas beremah mohon masuk butuh keluar rezeki ini ke bedenya benah pak beremah beb rezeki ini ke mohon masuk tuli keluar mohon masuk keluar pak makle rezeki na Odi mau perkem jagung tak kira tombu tabur jagung tombu mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim contoh biji yang Allah kasih contoh nih ke biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah hendaki lene kepenting kecimat ring seponah kecimat guruna kecimat anak yatim fakir miskin insya Allah rezekina raja tor barokah pak makanya rezeki beni tak oning ke alamat embian keng kadeng rezekina tak dateng aling-ling sinyal lah orang kuat pada ben emep mulai sinyal lah orang iki baling leng embian cara memperkuat sinyal gelek kantoh ring sepo guru nak yatim fakir miskin sodakona aja lopai insya Allah setujana barokah empon cokop segak dinto neser gembian kan iki mon embian mbak bi gula dan ke Hulil Yasin ke Hulil As'ad oning mon ke Hulil As'ad nih mbak bisa ngeter mon bedo orang nyebut Allah keagungannya ngeter naku umik nggak nikah ada saya kocak innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum orang yang dikatakan iman mau disebut Allah berdegetaran mun ke Hulil As'ad engki Pak mun Hulil kan to jangan ngeter ki buruan tanya ki bi gula pelit lapar jan oh bader ya pada kita ngakan kan engki mun rosa kita ngakan nih kah lain Pak ngeter iman ben ngeter lapar nih lain
Bukan engki iman lah mari se elem bian la tebel insyaallah iman lah kareng se tapu ni mali tak ngeter lagi kan iki. Insyaallah tuan aja gula Pak. Ule bagi ke kiai ten gula tuan nah. On seatu aki kiai. Eki mali pada melo barokah na gula ngamin aki saos iki. Malar mo ke raja barokah na Pak pengajian siang makan lajeng umur sehat saja. Malar mo ke sebelum depak Mekah Madinah depak ke Mekah Madinah. Sebelum beri keturunan cepat paringi keturunan. Yang lagi cari jodoh cepat paringi cepat oleh jodoh. Malar mo ke andi otang lonas o tengah. Amin amin ya robbal alamin. Sekak dinto pemator dan gulak orang lebih nyon sebora si sobung batasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم من الناجحين في الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا العقد اللهم اجعل هذا العقد البارح عقدا مباركا عقدا ليست عاقبته فراقا ولا خصوما عقدا مباركا لهما وعليهما في أولاهما وأخراهما حتى يلقاك وأنت راض عنا اللهم وسع لهما الأرزاق اللهم وسع لهما الأرزاق وحسن لهما الأخلاق وأعيذهما من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق اللهم اجعل بينهما يا إلهنا الوفاق ما لا نهاية ولا غاية وجنبناهما عن التخاصم والفراق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا النكاح أبديا سرمدا حتى يلقاك وأنت راض عنهما يا رب العالمين اللهم اجعل معاشهما معاشا طيبا وحياة طيبة راضية مرضية وارزق لهما ذرية طيبة تكون موقبة عاقبة حسنة تكون سببا لقرة أعينهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. عيونك أنا
حبيبي حبيبي نصيبي. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. مرة واحدة قلبي طار، عيونه دول خطار. انتي يا دنيا هنيا، انا شعلة فيا النار. الجمال ده مية مية، كل شي مية مية. صايدني من كل الناس زي الحرامية. حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك ده فيه اتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي يعقلني وقلبي يقول لي روح لا اقول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها ان انا والهان. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، حبك ده فيه اتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات.
تمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين. أنا شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين، وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب أقوى من السحر. انت الحب طار قلبي ولا في الخيال، عشقك ده فيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. بدي حبك قلبي مغروم بقلبك، بعمل كل شي كرمالك، شو بتتمنى بيصير. عيوني دابوا بعيونك، ما بعيش من دونك. هيدا الولد الجواتك خلاني أحلم كتير، موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام. موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام. شو عبالي إلك قديش اشتقتلك، يلي مثلك انت والله خلصوا بهالأيام. عيونك شو ارتحتلن وحكيك غيرن كلن، ويلي مثلك بس موجودين بالأحلام. موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام. موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام. موجودين بالأحلام بالأوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام.